Bienvenue, chers téléspectateurs, à notre chère émission de l'environnement. Aujourd'hui, nous allons parler de la santé. La cité de Oicha est tombée dans une malnutrition. Ici, nous avons fait un petit tour dans l'hôpital général de Oicha, où les femmes enceintes, les femmes allaitantes et des nourrissons sont en train de mourir de la malnutrition. Cette période qui est vraiment très catastrophique, il y a des crises qui se manifestent partout, la crise sanitaire, la crise monétaire. Ainsi, cette population est en train de traverser une mauvaise vie. Nous nous sommes vus avec des femmes allaitantes qui sont dans l'hôpital et qui ont perdu leurs enfants. Ces femmes se sont exprimées en disant le manque de nourriture, manque à manger, qui leur plonge dans cette crise sanitaire et qui fait que des enfants sont en train de mourir en l'âge de 2 mois, 3 mois après la naissance parce qu'il n'y avait pas de nourriture. Et si vous allez constater avec moi que la période de guerre qui s'est prolongée dans ce milieu a créé cette période, a créé cette crise qui ne cesse pas, qui ne veut pas se limiter en cité de Oicha. C'est pourquoi elles ont crié fort aux autorités politico-administratives de veiller sur la paix, de veiller sur la situation socio-politique de la population de Oicha, afin de regagner leurs milieux respectifs, afin de retrouver encore la vie normale qu'elles avaient auparavant pour que cette maladie puisse diminuer. Et celles qui viennent de Erigneti, parce qu'il n'y a pas moyen de vivre à Erigneti, surtout à l'hôpital, à tout moment, elles sont en train de courir les risques, elles sont en train de fuir de l'hôpital à cause de la guerre. Ces femmes se sont exprimées à notre micro en expliquant leur situation actuelle. Il n'y a plus où travailler, ils n'ont pas l'état d'aller au champ, ils n'ont pas l'état de trouver à manger. Et c'est pourquoi aujourd'hui, ils sont en train de tomber dans cette crise sanitaire de la malnutrition. Et c'est pourquoi ils sont en train de crier aux personnes de bonne volonté de penser aussi à leur vie, de penser aussi à eux, afin que cette situation de guerre puisse prendre fin dans les milieux à Oicha et à Erigneti. Ainsi, elles sont aussi appelées les autorités politico-administratives ainsi que sanitaires et ceux qui s'occupent surtout de la femme et de l'enfant, de penser à eux et surtout de venir en aide durant cette période qu'elles sont en train de passer, de la période la plus difficile, la période de la croissance, de la grossesse ainsi que la période de l'allaitement. Nous sommes là, c'est Denise Kavira Kerwahi qui vous présente. Kiakimwa, ulifika huku na huku natoka kunyumba wapi? Unaweza tuelezea magonjwa, unasikia mwili namna gani? Eleza tu. Eleza namna magonjwa ilikuwa njaa, kulikuwa na mimba inazaa. Elle est souple en donnant que la voix pour la terre et la voix. Mpaka sasa tu mwili uko napondekana mwanake hiva magoti kabisa shaka kwa mkurudia tu niko nazitembeza tembeza kitu
narosha kunashika tu. Sasa mtoto Mpaka na mzee baba aliniambia kanyonya. alikuwa kananyonya? Maziwa ilishaka sana ilitohaka sana ile kukula ya kuzimia ile pana kitaje kaza roho alo nestezi maziwa napata avuka. Basi Ulikuwa unakula, ulikuwa unapata chakula, unakula unashiba? mimi nakulaka mbele kupale ile mbele ile mbele na mimi nakulaka tu. Sasa wamuvire na niko kwanza kabie kutoka matere pia badi tukakombolewa mzuri kutoka matere kufika kumugine semene moya basi kapuru kanaendelea mpuma pale nisi tuko hospitali zumuvire wewe mwili nikafanya basi kosi na njolo la sana sawa. mtoto alikufa kaizindura zaka niambia tu nyuma basi ndikuze karibu nzuri naomba kubyako Sawa. yake sikupata malisho sikukula mzuri hivi nezi sukisha maziba bien ndio hali ya kukimbiza kusaka kwa walokatela maisha kukatala Njoo ile sao maziba ilikuwa na shuka bia, kitu gani njoo ilifikia mtoto? kufikia mtoto njala njala ndio mwaza kukosa maziwa. Sawa. Alikuwa na miaka ngapi? Alikuwa na miaka kama mwezi nilimzala kalede mwezi wa 11. Jambo mama. Jambo. Mbona mlifika hapa? Mlitoka wapi na mlikia namna gani? Si tulitoka nini? Tulitoka kama teke. Nimetia fika mama wave vite na kutosa kule. Nikia tufikisa hapa tuko pale kwa masomo. Mevi ya kukulishiwa aviko ona na hali. Ile magonjwa inatokana zuko tokula. Maisha haiko bie tukunalala mubaridi. Uone sasa. Tunataka tu amani. Na gisi kukula haiko mzuri. Iko mama alizala ubia ni namna gani? Ndio alizala. Njoo vitamini vile kosa mwili zua kukula. Kukua na kula bie ona kutokana na magonjwa na mtoto hali ya mtoto inakatala. Mtoto iwo nakula nini sasa? Kuna pata maziwa. Onesha maziwa yenyewe kuna pata. Ndio. Doke mamake hawakuna mwae amnyonyeshe bepua shaka alizalaka shaka ona mtoto anamgusa. Haya maziwa na kauka. Haya nyonyeshaka. Haya semaka. Na kosa ni matokeo kutoka mashamba kukimbia kila siku na kulala mubaridi. Ndio. Na mtoto ni wangapi? Mtoto wa 8. Ndio. Ndio. Yule vyote akikukua. Alikuwa mazala mzuri, anatoka mzuri. Lakini matokeo yanatokea kutile yote, kulala mumabaridi. Sasa penda wafanye nini? Tumalize vita, turudie mashamba yetu. Ile njoo tunataka tu amani. Amani njoo tunalia. Ndio. Wewe kama mchungaji unasema jina lako nani? Jina langu Vumi Furaha. Ndio. Ndio. Kwa kama najua. Amani tu, amani. Basi kama jina nikavira asali ya binti. dada Kavira binti. Unaweza kuelezea kama mkaaji wa wapi? Niko mkaaji wa Eringeti. Mkatia maendeleo. Ndio unatoka Eringeti leo tu ukitakiwa maternite ya ulipatikana hapa na Mungu gani? Nikupatikana hapa. Nilikuwa niko hospitali ya
Eringeti General. Sasa bakanitia pale kitanda, bakanishukisha kule chini kwenda niopere. Sasa nimaliza kuniopere, nitosha msali dogo, nipeleka mwingine sali. Sasa nimaliza niopere, mie kufika kule mwingine sali, masasi inaangalia. Masasi kulia, kwa bahati ya Mungu na nimetoka na anestesi na imeisha kidogo. Mimi nasia nisikia bien. Nasia ona vile na mtoto wangu. Lakini kwa bahati ya Mungu nikipata msamaria mwema, akanishukisha kitanda na kunipandisha kumoto, kunikimbiza hapa Wicha, kwa hospitali generali hapa Wicha. Masasi saili yako ulikuwa na baki gani? Balikuwa kuchunga pale. Masasi saili yako nilikuwa pale na mama mkwe wangu. Sasa mama mkwe wangu alitokaka kidogo kwenda nitafutia chai. Ile kunitafutia chai hafika hata kunyumba na ananja sikia masasi analia. Akarudia nyuma mbio kukuya angalia. Aseo haya anisaidie atafute motari wafikia nibeba kunipeleka hapa Wicha. Na motari anakosekana wakunifikisha hapa Wicha. Nikipata msamaria mwema manyana nibeba pale hospitali, akanifikisha hapa Wicha. Baganga hapa Wicha. Ninashukuru sana juba alinipokea bien. Kwa tatizo fulani alinipokea bakia donge vyote nikipata na wakunisaidia na vilalio. Ulikuya hauna nguo, hauna kila kitu. Nilikuya na sina kitu na mtoto alibakia nyuma. Na sina mwaki wapi. Mtoto alikuta hapa. Mtoto alinikuta hapa, mimi na nimeshafika. Sasa unaona evolution mwili unaona gani? Mwili shakuwa bien na leo mimi nashukuru mimi natoka na niko boni sana. Asante dada Kabila, tunashukuru. Unaweza jitambulisha? Ndio, jina langu ni Madame Kavira Mayasa Josephine. Ndio, wewe ni mganga au mwakushezi? Ndio, niko akushezi ku maternity ya hospitali general na reference ya Wicha. Tumezunguka kuna hospitali, tumeona kuna watoto wadogo. Unaweza tuelezea namna gani kama vita inaacha watoto wasichana wadogo wadogo kuwa na mimba au wanaishi namna gani?
Ndio kufatana na hali yenye tunaishi sasa, kufatana na vita yenye ishafaa siku mingi kwa wengine wetu, kunaleta wasichana kuzala mbio na wanaacha vile masomo, na zaidi sana yenye tunafika wako nazala na wamiliteri wakati wanakimbia vita ikisha kuya, for example ukotea este watakimbia kwa ueste, na kule fazi watakimbia wamama wazazi watalala kwa nafasi yao wasika, kila mtu anajidebrie pale atenda lala. Na itafika wakati yeye msika atenda lala kuna nafasi yenyewe iko sispe wanawaza mbaka anabeba mimba, au kula atenda lala kwa kijana hata mbebesha mimba, na iko na yenyewe kidogo, na iko naleta wasika kuteseka sana, masomo yao kwanza inaharibika, tade sante yao vile taharibika, wakati atakia zala anakosa responsable wa comprendre la charge, na ile kunawatesa sana. Na ile kunatuletea huzuni sana wakati vita inakataka kuisha, kunaharibisha watoto zaidi sana. Na wale watoto tu tunawapokea hapa kwa maternite sana ba mmoja 18 Ndiyo. Na kuzala kwao ni kwepesi kabisa, sawa mama mwenye anakomaa mwenye kuna aji ya kuzala? Hapana. Wengi wako nafanyiwa masezariani kwa sababu wanazala kwanza na mwaka yake kuchini. Vile ya pili hawezi kusiporte ile douleur, ile maumivu ya contraction nyeba mama bana kwa naye hata haweza kusiporte hayo, bila anaweza fanya fujo sana, inafikisha mtoto anachoka na anaweza fika hata wanamfanya cesarean. Na wakati yao kuna wale mlipata walikuwa na magonjwa au wote walikuwa na mali nzuri? Unakuwaka wengine wanafika na wiko na infection sexuellement transmissible. Na ile tawasumbua zaidi. Na wengi wanatunziwa wakati wanafika na kisha kuzala wanaendelea kutunziwa. Nisema kuna wale ambao hawana suivi. Sasa unawachunga namna gani akisha kosa mwenyezi mimba? Akisha kosa mwenyezi mimba ndio yenyewe kunaleta shida sana. Wakati anakosa mwenyezi mimba na wazazi hawana vile kitu, waisha acha shamba njoo wakaji wa wicha wanaishi na shamba, kuna njoo yote inatoka chakula mwae ya kuishi. Sasa wakati mtoto anabeba mimba, mzazi anakatala kumlipa, kumshughulikia, naye anakosa kama atamshughulikia namna gani. Inafika hata kunifanya ule mwenye alizala anakimbia bila kulipa kwa maternite. Hao wanafanya siku za mingi kwa maternite bila kulipa. Bona na yeye anasaidia kidogo wakati wa partenaire wanafika, wanawasaidia kwa kombona. Hivi tunaleta magumu sana. Sasa una shauri gani? Kuna wamama ambao wakishaona mtoto wa miaka chini ya 18 anakuwa na mimba, wanamfukuza enda kwa bwana, ijapokuwa hajui nani alimbebesha mimba. Ndio shauri ni tutaletea wazazi kwa kusema wakati msichana amebeba mimba na iko na miaka yenye kuchini, ifaa kwanza sisi wazazi, wewe mzazi mhurumie, kisha mhurumia na umshaurie na umsaidie juu hawezi, wakati anaenda kule kuna riski mingi na ile mimba anaweza fariki kule kwa sababu ya kukosa wa kumsaidia na kumuongoza. Hivi wazazi tunawasihi tu wawasaidie, wawashughulikie, na zaidi sana ni kuwafundisha, kuwaonyesha magumu yenye naweza fika kama anafanya yenye haiko ya mzuri. Na ya muhimu ni kuambia tu gouvernement yetu tusaidie sana kwa kumaliza vita juu kunaleta magumu yenye watu wiko nafanya pasipo kupenda. Tunakushukuru sana. Asante, tunakushukuru vile vile. Ndio, unaweza kutambulisha kwa watazamaji wetu? Ndio, hakuna shida. Kwa majina ni Mama Kavira Mwanamfini. Ndio. Mama, kazi yako ni gani katika hospitali ya Oicha? Yangu ninasimamia service ya medicine femme. Ndio.
Tumesikia kama kuna wamama ambao walipatwa na shida mbalimbali konsekansi ya vita katika hali zao ya ujauzito. Unaweza tuelezea kifupi? Tunashukuru, tunafurahi kupata watu wenye wanafika kutuuliza jambo kama hili. Hapa Wicha ndasema mwa hii service gishi tunaishi, watu wanateseka, ni wamama wenye mimba na wenye hawana mimba, wote wanateseka. Tuende kwanza kwa mama wa mimba. Tulikuwa na zoea kuishi maisha yetu ya kujitawala kwa mashamba, tutafuga, tutalima chakula aina yote. Lakini sasa tunatoka kwa mashamba, sio wote tumekia kala fasi moja mwingine, fasi kwenye mtu hata pata hata kitu cha kukula. Na kweli mama iko na beba mimba, juu hakuna kazi nyingine yenye watu viko na famu. Mama viko na shindia tu kucheza na wanaume kunyumba, ni mimba iko naingia kila wakati. Viko na zala watoto, mama anakia zala, hana kitu kabisa kia maana kenye alikula, kile napashwa garantire mtoto kusudi akomale vizuri. Mtoto anakianzaliwa kwanja anaanguka mara moja malisho mabaya juu mama hakukuwa na ndio. Mtoto tunakosa. Tutachunga watoto namuna gani? Mama malisho mabaya, mtoto malisho mabaya, magonjwa inaingia. Na njo hospitali inayala, munaona tunakosa hata nafasi ya kulalisha wagonjwa, njo wale viko mkulwa. Tunakosa nafasi ya kuwatia. Ndio. Kwa sasa kabisa kuna wamama wengi viko wagonjwa, iko na lala, atapata siku 3 haya pata mtu akutamletea chakula. Unenea pata chakula unapatia mumoya, lakini ule wa pili utakosa muletee chakula. Munafaa bie kukuya vivre situation sur terrain, mtatusaidia kudekante. Umesema kama wamama wanaonesha sinye ya kukosa chakula ya malisho mazuri. Kisha ni wamama wa aji gani zaidi, au wamama ambao walikuwa wamezala baada ya kuzala au namna gani? Donc hakuna kusema tutasema wamama aina gani, wamama en general. Sasa ule mama wa mimba yake inamutesa sana juu deja ye iko na mtu mwingine ndani mwenye ifo aprofite kwa ile yenye iko na tumia. Jo bale ba mama ba mimba tutasema banateseka sana kushinda wengine, me kwa kweli watu yote banateseka. Na unaweza kuwa na fulani ya mtoto alikosa maziba kwa sababu kuna kitu fulani mama hakukula vizuri. Ndio, biko kuna wamama wawili kwanja humu kwa sasa benye basi tunasikia huruma sana. Mumoya kwanja hapa juu safe imepita juma mtoto yeye deja alikufa, lakini mama iko pale naye angali nateseka, basi kumshurulikia sana njoko naacha angali pale kwa sasa. Na mwingine iko pale mtoto tu tunampatia maziwa, ile maziwa iko naacha mtoto anasirvive, me kwa kweli hali haiko mzuri. Mama ye mwenye mgonjwa sana, angali kukitanda na alifika napoteza ufahamu mpaka kwa sasa iko pale. Ufahamu haya kamata bia kabisa. Sasa una mwito gani kwa waongozi wa nchi yetu? Mwito kwa waongozi wa nchi, hatuchoke kubalilia kila siku, tunaomba amani. Juba katufungulia mashamba na kazi yake kisha alikuwa nafaa. Ufugo tunafuga, tunalima, hakuna kitu kitatushinda. Juu hii misaada tatu kunapata ya leo ya kesho, haiko watu yote njoo biko naipata. Portasie bote tuko huku, tuko nateseka, sisi wenyewe tuko fasi ya vita huku. Bale wenyewe bana denombraka kutafuta watu fulani fulani, ile haitoshi, sisi wote huku tunateseka. Me amani kakuu, kila mtu atafanya kazi yake kisha. Mama ulisema Muranga Wivinde, tunakushukuru. Ninawashukuru.
De leur côté, les femmes pygmées se sont exprimées parce qu'elles ne fréquentent plus les forêts, elles ne fréquentent plus leurs champs, elles se sentent délaissées. Et quand elles vivent à côté des femmes paysannes, elles ne se sentent pas dans leur peau. C'est pourquoi quelques-unes parmi elles se sont exprimées parce qu'elles n'ont plus à manger, elles n'ont plus de l'eau à boire, elles n'ont plus à se vêtir. Ces femmes pygmées expriment qu'elles sont aussi minimisées par les autres, elles ne sont pas considérées dans la cité de Owicha. Ainsi, elles ont lancé leur cri aux personnes de bonne volonté de leur venir en aide et surtout à ceux qui s'occupent des pygmées de les remettre encore dans leur vie nomade et qu'elles puissent revenir dans la forêt afin d'y vivre avec toute joie comme ils étaient auparavant. Cette émission est une émission de l'environnement. Nous nous sommes basés aujourd'hui sur la santé dans la cité de Owicha où la population, surtout les femmes enceintes et les femmes allaitantes et les nourrissons sont en train de mourir de la malnutrition. Elles ont lancé un cri d'alarme à toute personne de bonne volonté de venir à leur aide, à leur secours et afin de finir aussi avec la guerre pour qu'ils puissent aussi récupérer leur vie normale comme tous les autres personnes. Mama Bibisha, unapatikana hapa namuna gani? Mnatoka wapi? Tulitoka Paruvandi. Sie Bambuku. Donge depuis tulitoka kule. Mme kama baonja basaidie, si hatupataki hata kitu ya kukula. Tunapata tu chakula donge za bale banatusaidia. Ndio tunapata chakula. Mme kuingia kumukori kuhinga. Iko magumu donge tuko naenda bakia kule. Kama mtu anaenda kusamba anakutana kule kitu gani? Usema kubakia kule. Badui. Kwanza bale badui. Ukikisa hinga tu unaenda kutanisha bale badui kule. Tena utatoka kule hata bila bihama unatoka tu kule na huko na kimbia. Hata utahinga kwenda vunja bure. Donge ukisaona tu kule kwenda mbaya utatoka kule na huko na kimbia. Mwaya kuvunja kuni na shirika. Sasa mko napata chakula namuna gani na kuni mnapata namuna gani hapa mwingine Owicha mnaacha mashamba? Donge sana tuna hinga tukishaenda tu kufika kumipori tutaanja vunja kuni hivi mara moja tuona tu kondo hivi hautaweza hata kuvunja kuni napata udia tu pale. Sasa hapa Owicha mko nakula je? Mnakula chakula ya kutoka wapi? Donge kama baoni shaba kitu kwa kutusaidia tunapata chakula. Chakula yetu yote iko tu bihama, tunahenga mpori, tunaenda tebua bihama. Ndio tuko na kuya kula. Na tukisa bwana yetu bakisa kata ngazi, ndio tunapata franga tuiza kwa chakula. Ila kimaisha yetu. Sasa mtoto unakia naye kudawa anasikia nini? Donge mtoto anasikia malaria. Na ndani kichwa kuchanganyikiwa ile mtoto iko na msumbua sana. Kuchanganyikiwa na nini namuna gani? Uone iko tu sawa pepo moja hivi. Donge hizi namkamata pale sawa pepo tunakuta njoo maovu ya pastor. Franga dawa mko napata juu ya kutoka kudawa mnaenda mnapata na nguo ya kuvala. Na tupata franga dawa donge tunapata tu dawa bure. Kisha mnaomba nini? Matusaidie tu ile tu kwanza kitu ya kwanza na amani ile ndio ya kwanza, si wengine turudie kwa shamba kwa vitu Bambuta tuzo yake tukala kwa barabara. Sawa, tunashukuru. Sema wewe ndio mama nani? Mama Bibisha. Merci. Nous vous disons merci d'avoir été si nombreux à notre émission. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas surtout de liker, d'aimer, de partager nos vidéos partout où vous vous retrouvez. Dans cette émission, c'était Denise Kavira Kerwahi, journaliste environnemental à provenance de la ville de Butembo.